po, narito po sa reclamation area guys, sa Baywalk sa Bacolod City guys, sa spotted naman tali guys, video ito naman di guys, share tayo mga karosinyo guys, putli guys, ako ikanami dito na sa video ko natin guys. Kaya ba guys, dama dito sita diba? Baywalk, Bacolod City beside SM Mall. Thank you for watching. Buti guys oh. Bacolod Recreational Park Reclamation Area. Big Dragon. You can see the big dragon. Shocking. Dapat yung mga street food guys, gusto mo mga street foods. Dapat yung pilihan guys, dapat bigyan din. There's a lot of street food here. That's my family. Children playground guys oh. Hindi makatabi-tambay sa bye-bye, hindi naman madala mga bata guys. Kalapad isang children playground nila guys sa Baywalk, Bacolod City. So, can see the beauty of Baywalk beside Bridco Port. Tawag sa na concept guys, masulot din pa guys. Masulot sa Ark of Heart. Heart din na concept guys oh. Friend, we have friend foreigner. Baywalk, Bacolod City. You can see the beauty and concept of the playground. Yes, so. Ayos na. Narin naman din spotted naman din sa Baywalk guys, di sa Bacolod, di sa isang SM Mall guys, di sa Bacolod guys, di sa Bridco Port. Amo na din na piyang Baywalk di guys sa Bacolod. Lapitan di guys sa Bridco, sa tupad sa Bridco Port guys. Gusto nyo nagalaga di guys, katawag mo sa view ko na hapon guys, there's a lot of visitors roaming around here in Baywalk, Bacolod City. You can see damat tadi mga bisita ga liwat-liwat nagagaw di guys. See you next video. Sang Baywalk, kita mo diyang port, sang Bridco Port. Paano guys, may yate guys oh. Lawod sang Bacolod City Reclamation Area. Nandito sa tubig guys, kabugnaw sa hangin ko na po ka namin dito tambayan.